अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमसा फातिमा। एक नए नावल के साथ तेरी राहों में रोमांटिक नावल, टू कपल बेस्ड नावल, ऑफिस बेस्ड नावल, लव स्टोरी, किडनैपिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग होने जा रही है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये वाला ड्रेस कैसा रहेगा? आयला ने जैसे ही ऑरेंज कलर के खूबसूरत फ्रॉक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखा। किसके लिए ले रही हो भाई? अपने लिए। वो मुस्कुराकर उसको जवाब देने लगी, मीर जियान हैदर को मेरी फ्रॉक ड्रेसिंग पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस टाइप की ड्रेसिंग पहनने की कोशिश करूंगी। आयला की बात पर मिनहा ने उसके दोनों हाथ थामते रुख अपनी जानिब मुड़ा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम आयला इकराम जैसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जिसकी नज़रों में उसकी मर्ज़ी, उसकी खुशी सबसे ज़्यादा अहम है, जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। तुम किसी और की मर्ज़ी की खातिर, वो भी वो इंसान जिसे मिले तुम 1 महीने ही हुआ था, तुम उसकी खातिर ख़ुद को बदलना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिनहा को बहुत अच्छा लगता अगर आयला अपनी खातिर ख़ुद बदलने की कोशिश करती, लेकिन एक ऐसी इंसान के लिए जो उसे मोहब्बत भी बात करना पसंद नहीं करता, ये सब करना मिनहा को बहुत बुरा लग रहा था। मिनहा, मोहब्बत के लिए तो एक लम्हा ही काफ़ी होता है और मेरी ज़िंदगी में वो लम्हा आकर गुजर चुका है। चाहे 1 महीना ही हुआ है मुझे उससे मिले, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से उसे जानती हूँ, न जाने कब से जानती हूँ और चाहती आ रही हूँ। वो शख्स मेरे लिए नया और अजनबी बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक रही उसकी पसंद की बात, तो उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। और ये बात करते आयला की आंखों में एक चमक वाज़िया हुई थी, जिसे आज बहुत टाइम बाद देखा था। मिनहा ने आज जहाँ हर वक्त उदासी और वीरानी डेरा डाले रखती थी, वहाँ आज उसे मोहब्बत हासिल करने का जुनून नज़र आ रहा था। मिनहा चाहती थी कि आयला खुद को बदले, खुश रहे, और आज आयला इस तरह चहकते देखकर मिनहा को खुशी बहुत हो रही थी। अब वो बस यही दुआ कर सकती थी कि मीर जियान हैदर को भी आयला से मोहब्बत को हो जाए और उसकी दोस्त एक तरफा मोहब्बत के रोग में ना ही रह जाए। मीर जियान हैदर भी उससे उतनी ही मोहब्बत करे जिसकी वो दिल से उस अच्छी लड़की के हकदार है जो उसे कभी नहीं मिली। बहुत अच्छा, ये ड्रेस बहुत सूट करेगा तुम पर, और तुम्हारे इस मीर साहब के दिल के तासुर तो ज़रूर छिड़ेंगे और फिर तुम्हें इस ड्रेस में देखकर। मिनहा की बात पर आयला मोहब्बत पाश नज़रों से उसकी जानिब देखते मुस्कुराई थी। आयला के लिए वो इस दुनिया में वाहिद ऐसी इंसान थी जो उसे जानती थी, समझती थी, ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर घड़ी और उसके साथ खड़ी रही। आज बहुत दिनों के बाद उन दोनों दोस्तों ने जी भरकर शॉपिंग और एंजॉय किया था, और फिर एक भरपूर दिन गुजारकर मिनहा ड्राइवर के साथ घर के लिए निकली थी। घर के लिए निकलने के बाद उस घर पहुंची ही थी कि क्या हुआ, ड्राइवर गाड़ी की रोक दी, और ये गाड़ी किसकी गाड़ी है और इस तरह हमारे सामने क्यों आ गई? गाड़ी की अचानक से ब्रेक लगाने पर किसी और के गाड़ी का सामना आकर रास्ता रोकने पर मिनहा ने खौफजदा होते ही ड्राइवर से पूछा था। रोड वीरान होने की वजह से मिनहा के खौफ में मज़ीद इजाफा हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती और मदद के लिए किसको पुकारती, उस गाड़ी से निकलकर आने वाले नकाबपोश आदमियों ने पहले ड्राइवर के सर पर पिस्टल की पुश्त मारते उसे बेहोश किया और फिर मिनहा की जानिब बढ़े और उसके चीखने से पहले ही उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगाकर रुमाल रखते बेहोश करते वहां से उठाकर ले गए। शहबाज खान, मुलाकात आई है तुम्हारी। शहबाज खान को आज तीसरा दिन था हवालात में बंद हुए और उसको हर तरह से टॉर्चर करते बहुत सारे राज उगलवा लिए थे। ना ही किसी को उससे मिलने की इजाज़त थी और ना ही वो किसी से मिलना चाहता था। उसने एसपी हशाम से मिन्नत की थी कि उसकी बेटी को उसके बारे में कुछ न पता चले, जिस पर हशाम बिना कुछ बोले तंज़ीह मुस्कुराहट उस पर उछालता निकल गया था। शहबाज खान पुलिस वाले की बात पर हैरान होते पलटा था कि उससे बोला, कौन मिलने आ सकता है? कैसे हो शहबाज खान? अचानक से उसने देखा तो देखते ही रफ़ीक न्याजी के खास आदमी नुमान को अपने साथ देखकर शहबाज की छठी हिस्स कुछ गलत होने का अलार्म देने लगी थी। तुम क्यों यहाँ आए? शहबाज खान के दो टोक अंदाज पर नुमान हंसा था। लगता है शहबाज खान तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। चलो फिर सुनो, रफ़ीक न्याजी ने तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है। अगर तुमने इसके अलावा मज़ीद ज़रा सा भी मुँह खुला तो अपनी बेटे की जान और इज़्ज़त जाने के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अभी तक तो तुम्हारी बेटी हमारे पास बिल्कुल महफूज है, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक तुम मज़ीद एक राज भी रफ़ीक न्याजी के खिलाफ नहीं उगलोगे। तुम्हारी बेटी अगवा ना होती और तुम अपनी दोस्त खुलकर रफ़ीक न्याजी के खिलाफ बयान न देते तो। शहबाज खान को लगा था कि जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। मकाफात अमल इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था, और उसके लिए उसके किए की सज़ाएँ उसकी बेटी को मिलनी नहीं चाहिए थी, और उसकी बेटी बहुत हसास और नाजुक थी और वो ये सब नहीं सह सकती थी। नुमान, मेरी बात सुनो, रुको, इस सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, छोड़ो उसे। शहबाज खान रोता गिड़गिड़ाता रह गया था, लेकिन नुमान उसकी बात सुने बगैर वहाँ से निकल जा चुका था। मुझे एसपी हशाम से मिलना है अभी और इसी वक्त, खुदा के लिए उसे बुलवा दो।
شہباز خان نے وہاں کے تعینات پولیس اہلکاروں کو بلا کر منتیں کرتے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جب آخرکار مسلسل ان کے 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد ایس پی ہشام اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ شہباز خان، اتنی جلدی تمہارا سارا غرور مٹی میں مل جائے گا یقین نہیں آ رہا، کہیں یہ بھی تمہاری کوئی چال تو نہیں؟ ہشام کی ملامتی نظریں شہباز خان کے زرد چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ دیکھو ایس پی، تم مجھے جو بولو گے میں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ خدا کے لیے مجھ پر ایک احسان کر دو، میری بیٹی کو رفیق نیازی نے اغوا کر لیا۔ میری معصوم بیٹی اس درندے کے پاس بالکل محفوظ نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، اسے میرے کاموں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور تم خود بھی تو یہی کہتے ہو کسی بے گناہ کو تم کچھ نہیں ہونے دو گے۔ میری بیٹی بالکل بے گناہ ہے، بچا لو اسے پلیز، مجھے تمہارے مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ شہباز خان ہشام کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے پیروں میں آ گرا تھا اور اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے کوئی اس کی چہرک پر مسلسل چھریاں چلا رہا ہو اور وہ ذبح ہو رہا ہو۔ ہشام نیازی اس کی باتیں سن کر سوچ میں مگن ہو گیا تھا اور وہ اس کی دل سے شہباز خان کی بات سنتے ہشام نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی اور اس کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں اس کے اندر کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ مینہا کا معصوم چہرہ، اس نازک سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ کسی بات پر ڈرتی، کس بات پر ڈٹ کر جواب دیتی۔ ہشام کو کسی بھی طرح کی سزا کی حقدار بالکل بھی نہیں لگی تھی۔ بنا شہباز خان کو کوئی جواب دیے بغیر تیز قدموں سے وہاں سے نکل آیا تھا اور کسی قیمت بھی اس لڑکی کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ ہشام پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل مینہا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رفیق نیازی کے بہت سارے ٹھکانے چھان لینے کے باوجود بھی اسے ابھی تک مینہا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک مجرم کی بیٹی ہے۔ ہشام کو اس معصوم لڑکی کو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اس کا دل بہت عجیب بے چین سا ہوا پڑا تھا، اس کی پیشانی کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھی۔ ہشام کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ شہباز خان کی گرفتاری کے فوراً بعد اسے اس کی بیٹی کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مینہا کسی قسم کی سزا کی حقدار بالکل بھی نہیں تھی۔ ہشام سمجھ گیا تھا کہ رفیق نیازی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ چال چلی ہے، اس نے ضرور مینہا کو کسی بہت خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں سے اسے اتنی جلدی مینہا کو نکالنا آسان ہو۔ زیان مینہا کو زیادہ دیر ان درندوں کے درمیان نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، کسی صورت جلد از جلد اسے وہاں سے نکالنا تھا۔ اس لیے اپنے دماغ میں ایک پلان ترتیب دیتے اس نے رفیق نیازی کے ایک آدمی سے حاصل کیا گیا اس کا نمبر ملایا تھا۔ ایس پی ہشام اسپیکنگ۔ رفیق نیازی کی کال اٹینڈ کرتے ہی ہشام اپنے غصے پر قابو پاتے دبے لہجے میں بولا، او زہ نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے یاد کیا ہم غریبوں کو، آج ہمارے بھاگ کیسے کھل گئے۔ ہشام کی آواز سنتے ہی رفیق نیازی جوش میں آتے بولا، تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے، تم ابھی میرے ٹارگٹ پر بالکل بھی نہیں تھے، مگر اس لڑکی کی کڈنیپنگ کر کے جو حرکت تم نے کی ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہشام نے بہت ہی تحمل کے ساتھ بات کا آغاز کیا تھا، ایس پی صاحب، میں نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے جو کہ اس وقت میرے پاس بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ رفیق نیازی بھی جانتا تھا کہ ایس پی ہشام سے الجھنا ٹھیک نہیں۔ ایس پی ہشام کی بہادری اور قابلیت سے ہر کوئی واقف تھا اور یہ بات رفیق نیازی بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے بہت ہی لپے تلے انداز میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہارے خلاف کوئی سخت ایکشن بھی بالکل نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس لیے اپنی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے میری بات مان لو۔ ایس پی ہشام اسے اپنے پلان کے مطابق ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا، تو کیا چاہتے ہیں ایس پی صاحب آپ ہم سے؟ رفیق نیازی نے ہشام کا مقصد جاننا چاہا تھا۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ ایس پی ہشام گردیزی چہرے پر پتھریلے تاثرات سے جائے بولا، موبائل پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ہاں کیا ہوا ایس پی، ایک مجرم کی بیٹی سے اتنی ہمدردی کیوں؟ رفیق نیازی نے بے ہنگم قہقہ لگاتے جیسے ہشام گردیزی کے قہر کو آواز دی تھی، مگر مصلحت کے تحت اس وقت وہ خود پر بہت زیادہ قابو پائے ہوئے تھا، وہ کسی بے گناہ کے ساتھ غلط ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجرم کی بیٹی ہے، مجرم نہیں۔ اس ملک کا محافظ ہونے کے ناطے اسے بچانا فرض ہے میرا۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے تمہیں اس لڑکی کو بحفاظت میرے حوالے کرنا ہوگا، سنا تم نے؟ رفیق نیازی کو ہشام اپنی بات سناتا چلا گیا تھا اور وہ اس کی حد تک بات سن کے رہ گیا تھا۔ ہشام گردیزی نے بہت ہوشیاری سے اپنی چال چلی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ایک بے گناہ انسان کو بچانا تھا، جس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے مینہا کا حسین چہرہ لہرایا تھا، جسے ہشام نے اس سے ہوئی چند ملاقاتوں میں بے فکری، بول پن اور معصومیت سے جگمگاتے ہی دیکھا تھا، جس پر آنکھوں کی اداسی ہمیشہ نمایاں رہتی تھی۔ ایس پی صاحب
آپ کی نا سمجھداری کی بات تو پھر ٹھیک ہے، شہباز خان نے میرے خلاف جو بھی ثبوت تمہیں دیے ہیں انہیں میرے حوالے کر دو، یہ لڑکی بحفاظت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ رفیق نیازی نے اپنی مطلب کی بات کی تھی، جسے سنتے ہی شام کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑے تھے۔ اس کے پاس کھڑا انسپکٹر خرم خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات کے اترا چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ بہت بڑی قیمت مانگ رہے ہو تم ایس پی ہشام، اتنی آسانی سے اپنی محنت سے اکٹھا کیے گئے ثبوت اس کے حوالے کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، جس کی بنیاد پر وہ بہت سے مظلوم لوگوں کو ان دریدوں میں بچا سکتا تھا۔ کیا ہوا ایس پی ہشام گردیسی، اس لڑکی کی اتنی بھی قیمت نہیں تمہاری نظر میں کہ تم میرے ثبوت میرے حوالے کر سکو؟ اتنی بڑی قیمت نہیں میں نے مانگی۔ ضیان کی آنکھوں میں ہشام کی آنکھوں کے سامنے منہا کا چہرہ نہیں رہا، جس نے آخرکار اسے حامی بننے پر مجبور کر دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اگلے 1 گھنٹے کے اندر مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ ہشام اسے ہدایت دیتا فون بند کر گیا تھا۔ سر کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ انسپکٹر خرم اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ رفیق نیازی نے کیا ڈیل کی ہے۔ اگر یہ لوگ خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں تو میں بھی ان سب کا باپ ہوں۔ ہشام کی ذہین آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رفیق نیازی کے ساتھ کچھ الٹا ہی گیم کھیلنے والا ہے۔ اس وقت اس کے نمبر پر رفیق نیازی کی لوکیشن سینڈ کی گئی تھی، جہاں سے بھی وہ بھی بات کر رہا تھا۔ ہشام کا اس سے اتنی لمبی بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ منہا کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے خود کو کسی کمرے میں بند کمرے میں رسیوں میں جکڑا پایا تھا۔ پہلے تو اس کا ذہن کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ یہاں کیسے پہنچی، لیکن پھر بے ہوش ہونے سے پہلے والا واقعہ یاد آتے ہی اس کا دماغ معاف ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، میرا کڈنیپ ہو چکا ہے، اور کس نے کیا یہ کڈنیپ؟ اب میں کیا کروں؟ اوئے میری کون مدد کرے گا؟ کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ اپنے آپ کے بارے میں ٹٹولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈر خوف کی وجہ سے اسے اپنی جان حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا بھلا کسی سے کیا دشمنی ہے اور اسے کس نے اور کیوں کڈنیپ کیا ہے۔ منہا جس کمرے میں بات تھی وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، جس میں کھڑکی کی آئی روشنی اندر تک تاریکی کچھ حد تک قابو پا گیا تھا۔ اس کی نازک کلائیوں پر رسی اتنی سختی سے باندھ گئی تھی کہ وہ زخمی ہو چکی تھی۔ منہا نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی دیر بے ہوش رہی ہے، لیکن اب ہوش آنے میں اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابھی تک کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور زبان پر یہاں سے عزت کے ساتھ نکلنے سلامت کی دعا کر رہی تھی۔ منہا کرسی کی بیک پر سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہونے کی عجیب سے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے خود میں سمٹی سیدھی ہوئی تھی اور اسی لمحے ایک نقابپوش شخص نے جلدی سے اندر داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ یہ دیکھ منہا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کون ہو تم؟ کیوں لایا تم مجھے یہاں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس شخص کو اپنے قریب آتا دیکھ منہا روتے چلاتی، جس پر اس شخص کے مزید قریب ہوتے منہا کے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلی کے تلے قید کر لیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں منہا زور زور سے سر ہلا کے اپنے ہونٹ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت کے آگے ناکام رہی تھی۔ رسیوں کے کھلنے کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے منہا کو آزاد کیا، اسے دھکا دیتی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کا وجود ڈر خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نقاب کے اندر موجود ایس پی ہشام گردیسی سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ منہا کے بہت قریب آتے ہشام نے اپنے چہرے پر بندھا رومال نیچے سرکایا تھا۔ منہا کا ڈرا سہما رویا چہرہ ہشام کے بہت قریب تھا۔ اس اجنبی لڑکی کے لیے پچھلے 4 گھنٹوں میں جتنا خوار اور پریشان ہوا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ منہا حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ہشام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہشام نے اس کے گرد دیوار پر اپنا ایک بازو پھیلائے جھک کر سرگوشی کرنی چاہیے، تبھی اس نے یہ بتانا چاہا کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ ہشام اسے اب کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ دروازے پر ہونے والی دستک پر ہشام ہوش میں آتے جلدی سے سیدھا ہوا اور منہا کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر رومال باندھتے واپس اسے بے ہوش کر دیا اور انہیں جلد از جلد جان سے نکالنا تھا۔ آسانی سے منہا کو رکھے جانے والی جگہ پر پہنچ گیا تھا اور رفیق نیازی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے آرام سے منہا کو وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ اوف میرے خدایا، یہ کیا مصیبت ہے! ایک تو منہا بھی کار اٹینڈ نہیں کر رہی اور تو وہ بتا تو دیتی کہ اس گز بھر کے دوپٹے کو کیری کیسے کرنا ہے۔ آئلہ شاپنگ کر کے لائے گئے کپڑوں کو پہننے کی پریکٹس کرتے اچھی خاصی جھنجھلا گئی تھی۔ کتنی بار تو دوپٹہ پیروں تک میں اٹک جانے کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر میر جان حیدر لڑکی کو یہ سب دیکھتے اپنے لیے کرتے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی محبت کا انکار نہیں کر پاتا۔ آئلہ نے شرٹ کے نیچے میرون کلر کا ہی پلازو پہن رکھا تھا، جس پر وائٹ کلر کی کڑھائی سے بہت نفیس کام کیا گیا تھا۔ ڈریس پر بڑا سا دوپٹہ شانے پر پھیلائے، کانوں میں میرون کلر کے ہی ٹاپس پہنے، بالوں کو پنس کی مدد سے ہیئر سٹائل بنا کر چٹیاں میں باندھ کر آگے کی جانب کندھے پر ڈالے، وہ حسن کا پیکر ایک مشرقی لڑکی ہی لگ رہی تھی۔
आयला ने मुलाजिमा को बुलाकर अपनी चंदा अच्छी पिक्चर्स बनवाई और होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट से ज़ियान के नंबर पर सेंड कर दी। साथ ही एक मैसेज भेजा कि प्लीज़ बहुत अर्जेंट है, ओपन इट। मीर ज़ियान हैदर जो अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था, बार बार नोटिफिकेशन आने की वजह से उसने एक अजनबी नंबर से मैसेज देकर ओपन किया, मगर सामने मौजूद तस्वीर देखकर उसका दिमाग घूम गया था। जैसे ही आयला ने देखा ज़ियान ने पिक्चर सीन कर ली थी और उसी वक्त उसने कॉल करना शुरू कर दी थी, लेकिन उस वक्त वो आयला को उसका जवाब नहीं दे सकता था। उसके लिए फ़ोन ऑफ करके वापस मीटिंग की जाने मुतवज्जो हुआ था। तुम जैसी पागल और ज़िद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये बेवकूफ़ियाँ करने का मतलब क्या बनता है। मीटिंग के बाद फ़ोन ऑन करते उसे आयला की 20 मिस कॉल्स मौसूल हुई थी, जिसकी वजह से बाकी कामों से पहले उसने आयला का दिमाग ठीक करने का सोचा था। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए तो कर रही हो ये सब, इतनी मेहनत, तैयार होकर तुम्हारे लिए तस्वीरें बनाई, मगर बजाय तारीफ़ के तुम मुझे डांट रहे हो। वैसे अगर किसी ने मुझे पूछा कि सच दिल की इंतहा क्या होती तो मैं तुम्हारा नाम ले लूँगी। मीर ज़ियान लगारी, मैंने तुम जैसा कठोर और बेहिस इंसान आज तक नहीं देखा। आयला हस्बे तवक्को ज़ियान का वैसे ही जवाब सुनकर बेदिली से सोफे पर जा बैठी थी और उसे इस जवाब की हरगिज़ भी तवक्को नहीं थी जिसका उसे जवाब मिला था। जब मेरे बारे में इतना कुछ जान गई हो तो फिर पीछे क्यों नहीं हट जाती। आयला इकराम, मैं तुम्हें एक बार भी फिर समझा रहा हूँ, ये सब करना छोड़ दो। इस तरह करके तुम मेरी नज़रों में अपनी ज़ात का वक़ार खो रही हो। ज़ियान ने सख्त लहजे में कहता बिना उसके आगे ही कॉल सुनी काट दी थी। आयला ने दुपट्टा उतार कर दूर उछालती सोफे की बेड पर सर टिका दिया था और मोबाइल पर ज़ियान की और उसकी सोशल अकाउंट से ली की तस्वीर निकाल कर देखने लगा। आज इतने सालों के बाद आयला की आंखों में हल्की सी नमी आई थी और अपनी मामा की डेथ के बाद उसे खुद को बहुत बेहिस और पत्थर दिल कर लिया था। किसी को अपने दिल तक रसाई नहीं थी कोई उसे हर्ट कर सके, मगर कहते हैं ना, मोहब्बत कभी किसी का इख्तियार नहीं होता। कभी भी किसी वक्त आपके दिल में उतर कर ऐसे शहर में जकड़ लेती है कि इंसान बेबस हो जाता है, कुछ सोचने समझने के काबिल भी नहीं रहता। और आयला इकराम भी मोहब्बत का वार नहीं सह पाई थी। मीर, आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी कोई चाहत नहीं रही। तो मेरी पहली और आखिर ख्वाहिश और मेरी अव्वलीन चाहत हो। प्लीज़ इतनी बेदर्दी से मत ठुकराओ मुझे कि अगर इस बार टूटी तो शायद ही दोबारा जुड़ पाऊँ। नहीं, ऐसे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार सकती। मीर को अपनी मोहब्बत परो कर ज़रूर दिखाऊंगी। वो मुझसे मोहब्बत भी करेगा और मेरी मोहब्बत पर यकीन भी। आयला पूरे दिल से खुद से अज़म करती भीगी आंखों से देखकर मुस्कुरा दी थी। हशाम मिन्हा को अपने एक खुफिया फ्लैट पर ले आया था जिसके बारे में उसके चंद एक फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी को नहीं पता था। हशाम ने मिन्हा को एक ब्लैक चादर में लपेटकर कंधे में डाल रखा था और मेन डोर लॉक करते हुए वो एक रूम की जाने बढ़ा था। बेड पर मिन्हा को लिटाकर वो जैसे ही पलटने लगा, अचानक उसकी नज़र मिन्हा की गुलाबी कलाइयों पर पड़ी थी जो रस्सियों की वजह से बुरी तरह से छूट चुकी थी। कलाइयों से होते हैं शाम की नज़र मिन्हा के चेहरे की जानिब उठी थी। घनी हमदार स्याह पलकें उसकी बंद आंखों पर साया किए हुए थी और छोटी सी ठंड से लाल होती हुई रसतवा नाक, कटावदार गुलाबी होंठ जिसकी नरमाहट का एहसास देखने से ही हो रहा था और भोले भोले से गुलाबी रुखसार उसके हंसी चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रहे थे। और एक चीज़ जिसने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे वो था मिन्हा की थोड़ी पर छोटा सा नन्हा मुन्ना सा गड़ा। हशाम देखकर इस दौरान हशाम की नज़र मिन्हा की जानिब नहीं थी और उसने एक हाथ से मिन्हा की गलाई थामी हुई थी और हैरान भी हो रहा था कि किसी की जिद इतनी सख्त कैसे हो सकती है। हशाम में बहुत ही नरम हाथ से उसे पकड़ा हुआ था, कहीं ज़ोर से पकड़ने पर भी निशाना पड़ जाए। दोनों कलाइयों पर पट्टी बांधकर उसने मिन्हा को ऊपर कंबल फैला दिया था और घड़ी का उस काम में उसके पूरे 10 मिनट ज़ाया हो चुके थे जो उसके लिए बहुत कीमती थे। वो एक पल के लिए हैरान हुआ था कि इतनी केयर क्यों कर रहा है उस लड़की की, मगर फिर इंसानियत के एहसास के तहत ये सब करने का खुद पर रीज़न देते हुए रिलैक्स हुआ था। अच्छे से डोर लॉक करते हुए वहाँ से निकल आया था। उसे बहुत अर्जेंट काम था। वो मिन्हा के होश में आने का वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ड्राइविंग करते हुए उसका दिमाग मिन्हा की जानिब भटक रहा था। और वो लड़की इस तक कब तक प्रोटेक्ट करेगा जिसके आगे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होने वाली थी, जिसका बहुत से डरने घात लगाए उसके बाप को बदला लेने बैठे थे। मिन्हा ने किस्मत आंखें खोल दी। उसका सर दर्द से फट रहा था। एक हाथ सर से मसलती हुई उठ बैठी, लेकिन अनजान जगह देकर उसका दिमाग चिकरा गया और भागकर कंबल हटाती एकदम से उठ खड़ी हुई। उसे समझ नहीं दरवाजे की जानी बढ़ी जिसे खुला पाकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। कमरे से निकलकर आगे बड़ा सा लाउंज था। मिन्हा भागते कदमों से उसे अबूर करती मेन डोर की जाने बढ़ी थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मेन डोर लॉक देखकर उसका सारा जोश हवा हुआ था।
हिम्मत न हारते हुए उसने तमाम रूम्स की खिड़कियां भी चेक की थी, मगर वहां निकलने का कोई रास्ता न पाकर मिन्हा रोते हुए फर्श पर बैठती चली गई। पिछले कुछ घंटों से गुजरे वाक़यात एक फ़िल्म की तरह उसके ज़हन के पर्दे पर चलने लगे थे। मिन्हा को याद आया था आखिरी बार उसने अपने पास जिस नकाबपोश को देखा था वो तो पुलिस वाला था जिससे मिन्हा की पिछले दिनों 2-3 बार मुलाकात तो हो चुकी थी। तो क्या उसने मुझे किडनैप किया था? मगर वो मुझे किडनैप क्यों करेगा? उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? और वो तो एक पुलिस वाला। या अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करें। पापा जानी कहाँ हैं? आपकी बेटी मुश्किल में, आप क्यों नहीं पहुँचे अभी तक मेरे पास? प्लीज़ प्लीज़ पापा जानी जल्दी से आ जाएं मेरे पास। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, पता नहीं वो शख्स मुझे यहाँ क्यों लाया है, क्या दुश्मनी है उसकी, मुझसे क्या करना चाहता है वो। मिन्हा मुसलसल आंसू बहाने में मसरूफ़ थी जब उसकी नज़र अपनी दोनों कलाइयों पर बंधी पट्टी पर पड़ी थी। एक पल के लिए उसे ख्याल आया, ये इतनी अनायत किसने की मुझ पर? ये वो शख्स मेरे करीब तो नहीं आया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? मिन्हा अपनी टांगें सीने से लगाए घुटन के गिर्द बाजू का हिस्सा बनाकर खुद में स्मिटी मजीद खौफजदा हुई थी। उसे याद था जब वो रस्सी से बंधी थी तो उसकी कलाइयाँ बुरी तरह छिल गई थी, तो फिर उसका कोई दुश्मन तो उसके ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखेगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हशाम केस में इस कदर मसरूफ़ हो गया था कि उसे फारग होते होते रात के 12 बज गए थे। वह घर की जानिब निकल आया था, लेकिन अचानक मिन्हा का ख्याल आते ही उसने गाड़ी अपने फ्लैट की जानिब मोड़ दी थी। और शीट, उस लड़की के बारे में भूल कैसे गया? कितना टाइम हो चुका है? होश में तो आ चुकी होगी। अब अचानक उसे याद आया और फिर उसने फ़ौरन से गाड़ी फ्लैट की तरफ मोड़ दिया। हशाम तेज़ से ड्राइविंग करता अपने फ्लैट तक आन पहुंचा था। फ्लैट के अंदर दाखिल होते हशाम को हर तरफ अंधेरा छाया हुआ नजर आया था। हशाम लाइट ऑन करता अंदर रूम की जानिब बढ़ा था जहां वो मिन्हा को छोड़कर गया था, लेकिन उसे वहां ना पाकर वो एकदम से परेशान हुआ था और हर तरफ अंधेरा ही छाया हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अचानक उसने लाइट्स ऑन करते ही लाउंज पे आया। बिल्कुल कमरा खाली देख कर तशवीश हुई थी, लेकिन कमरे के एक कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे वजूद पर नज़र पड़े। वो रिलैक्स होते उसकी जानिब बढ़ा था। शाम को वो सिकड़ कर सिमट कर घुटनों में सर दिए बैठी बिल्कुल बेसुध लगी थी। एक दो आवाज़ों पर रिस्पांस न पाकर हशाम ने उसके पास बैठते होले से उसका बाजू हिलाया था, जिस पर मिन्हा फ़ौरन नींद से बेदार हुई थी। एक पल के लिए अजनबी नज़रों से हशाम को देखने के बाद मिन्हा की आंखों में होड़ पड़े और फुर्ती से अपनी जगह से उठती दूर जा खड़ी हुई थी। हशाम को उसकी नज़रों से अपने लिए यह खौफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आपने मुझे क्यों किडनैप किया? मुझे क्या मैंने बिगाड़ा आपका? प्लीज़ मुझे जानने दे, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मिन्हा दीवार के साथ लग कर खड़ी डरी सी खौफजदा सी आंखों में आंसू लिए हशाम की तरफ मुहाती थी। बट मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया। अमेजिंग, तुम्हारा यहाँ मुहाफिज ही लुटेरा समझ रहा है। हशाम को अपनी जगह उठ कर देखा गया था। तो आप मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? ओह प्लीज़ आप मेरे करीब मत आए। हशाम जो उसे समझाने के लिए चंद कदम आगे बढ़ा था, मिन्हा की बात पर उसका दिमाग अच्छा खासा घूम गया था। एक तो वो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, ऊपर से उसे ही गलत बोल रही थी। तुम एक दिन यहाँ कैद होकर अपने हवास में तो नहीं खो बैठी? हाँ मैंने ही किया है तुम्हें किडनैप, और आप सोच लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हशाम मिन्हा की हैरनी जैसी डरी सहमी आंखों में झांकता हुआ उसके करीब आ गया था, जिस पर मिन्हा का खौफ मजीद बढ़ गया। आप दूर है मुझसे। आपको शर्म नहीं आती? एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी हरकत करते हैं? मिन्हा ने उसके दोनों कंधों पर दबाव डालते हुए खुद से दूर करना चाहा था, और उनके अल्फाज और हरकत मजीद तैश में आते हैं हशाम ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़कर दीवार से लगा दी थी। अच्छा तो क्या नज़ेबा हरकत की मैंने तुम्हारे साथ, जो मुझे शर्म आनी चाहिए। मिन्हा बोलना कुछ और चाहती थी और बोल रही थी। हमेशा इस पुलिस वाले के सामने होते ही उल्टा सीधा बोलती है और करती कुछ है। अभी यही हो रहा था। बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, प्रोटेक्ट किया है। जब तक तुम इस फ्लैट में अंदर में बिल्कुल महफूज हो। इसे एक कदम बाहर निकाला तो तुम्हारी ताक में बैठे दरिंदे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय मेरी एहसानमंद हो कि तुम्हें वहाँ उनके टैबर के चुंगल से बचा कर लाया हूँ मैं। अचानक उसकी एक बात सुनते ही वो एकदम से दौड़ी थी कि क्या? वो एकदम से हैरान हुई थी मुझे। हशाम ने गुस्से से कहते हुए मिन्हा के आगे पूरी बात क्लियर कर दी थी। हशाम का चेहरा मिन्हा के चेहरे के बहुत करीब था और उन दोनों कलाइयों पकड़ कर दीवार के साथ लगाई। हशाम तकरीबन उसको ऊपर झुका हुआ था। तभी दर्द के एहसास से मिन्हा की आंखों में आंसू उतर आए थे। अभी भी इसी कश्मकश में थी। अगर ये शख्स वाकई उसका मुहाफिज है तो उसे घर क्यों नहीं लेकर गया, यहाँ क्यों लेकर आया, और उसके बाबा क्यों नहीं लाए उसके पास? वाई आर यू क्राइंग? हशाम मिन्हा की आंखों में देखकर आंसू देकर कुछ ढीला पड़ा था। ये मासूम लड़की तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक थी। ज़रा सा तेज़ लहजा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। हशाम के सवाल पर मिन्हा ने अपनी दुखती कलाइयों की जानिब देखा, जिसका ख्याल आते ही हशाम ने फ़ौरन उसे आज़ाद कर दिया। अगर बाकी के इल्ज़ामात तुम बात के लिए रख लो तो बाहर आकर कुछ खा लो।
تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بنا کسی نخرے کے آرام سے آ کر کھانا کھا لو، کل سے تم بھوکی ہو اس لیے تمہیں انکار کر کے اپنا مزید نقصان مت کرنا۔ اس کے بعد کھانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ حشام اسے سخت لہجے میں وان کرتا ہوا نکل گیا تھا۔ منہا روتی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ اسے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔